Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé plus tôt que d'habitude et après avoir salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse depuis sa papa mobile, salue, comme vous le voyez maintenant, ses collaborateurs et d'ici quelques instants, il ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Avvenne che, mentre Saulo era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Alors que Saul était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. Now, as Saul journeyed, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven flashed about him. And he fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?" And he said, "Who are you, Lord?" And he said, "I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do." The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. Unterwegs aber, als Saulus sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ Er antwortete: „Wer bist du, Herr?“ Dieser sagte: „Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.“ Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Sucedió que Saulo, yendo de camino y estando cerca ya de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?».
respondió la voz: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer». Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Durante a viagem, estando já Saulo perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. وبينما شاول سائر وقد اقترب من دمشق إذ نور من السماء قد سطع حوله فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم فادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Podczas gdy Szaweł zbliżał się w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. A partir dell'episodio À partir de l'épisode de lapidation d'Étienne, apparaît un personnage qui, à côté de Pierre, est la plus présente et la plus incisive dans les actes des apôtres, la figure d'un homme appelé Saul. Il est décrit au début comme quelqu'un qui approuve la mort d'Étienne et veut détruire l'Église. Mais ensuite, il deviendra l'instrument choisi par Dieu pour annoncer l'Évangile aux nations. Avec l'autorisation du grand prêtre, Saul poursuit les chrétiens et les capture. Vous que venez de certains peuples qui ont été persécutés par des dictatures, vous pouvez bien comprendre ce que signifie chasser les gens et les capturer. Et c'est cela qui faisait Saul. Et cela, il pense pour servir la loi du Seigneur. Et Luc disait que Saul respirait des menaces, des massacres contre les disciples du Seigneur. En lui se trouve un souffle qui sent la mort, pas la vie. Le jeune Saul est décrit comme un intransigeant,
c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve d'intolérance envers ceux qui pensent différemment de lui, absolutise son identité politique ou religieuse et réduit l'autre à un ennemi potentiel à combattre. Voilà. Seule la religion s'était transformée, était devenue idéologie. Idéologie religieuse, sociale, idéologie politique. Seulement après avoir été transformé par le Christ, il enseignera que le vrai combat ne luttons pas contre des sangs de chair, mais contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre l'esprit du mal. Il enseignera qu'on ne doit pas combattre les personnes, mais le mal qui inspire leurs actions. La condition de colère, que Saul était en colère, la condition conflictuelle de Saul invite chacun d'entre nous à s'interroger. Comment je vis ma foi? Est-ce que je vais à la rencontre des autres ou je suis contre les autres? J'appartiens à l'Église universelle, des bons, les méchants, tous. Ou alors, j'ai une idéologie sélective. Est-ce que je adore Dieu ou j'adore les dogmes, la formulation dogmatique? Comment est ma vie religieuse? Est-ce que la foi en Dieu me rend amical ou hostile envers ceux qui sont différents de moi? Luc dit que alors que Saul était déterminé à éradiquer la communauté chrétienne, le Seigneur est sur ses traces pour toucher son cœur et le convertir. C'est la méthode du Seigneur. Il touche notre cœur. Le ressuscité prend l'initiative et se manifeste à Saul sur le chemin de Damas. Un événement qui est raconté 3 fois dans le livre des Actes des Apôtres, à travers le binôme lumière et voix, typique des théophanies, le ressuscité apparaît à Saul et lui demande de rendre compte de sa fureur fratricide. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ici, le ressuscité manifeste son être une seule chose avec ceux qui croient en lui, c'est-à-dire un membre de l'Église, et frapper le Christ lui-même. Même ceux qui sont des idéologues, puisqu'ils veulent la pureté, entre guillemets, de l'Église, ils frappent le Christ. La voix de Jésus dit à Saul, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Une fois debout, Saul ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Et d'un homme fort qu'il était et indépendant, il est devenu faible. Il a besoin des autres et dépend des autres, puisqu'il ne voit pas. La lumière du Christ l'a ébloui et l'a aveuglé. Il apparaît même extérieurement ce qui était la réalité intérieure, son aveuglement vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de la lumière du Christ. Et de ce corps à corps entre Saul et le ressuscité, le Seigneur Jésus ressuscité, commence une transformation qui montre l'impact personnel de Saul, son passage de la mort à la vie, ce qui était auparavant gloire devient poubelle qu'on doit rejeter pour acquérir le vrai gagne qui est le Christ et la vie en lui. Paul reçoit le baptême. Le baptême marque ainsi pour Saul, comme pour chacun d'entre nous, le début d'une vie nouvelle. Et il est accompagné par un regard nouveau sur Dieu, sur soi-même et sur les autres, qui d'ennemis deviennent désormais des frères du Christ, dans le Christ. Demandons au Père
qui fasse nous expérimenter, à nous aussi comme à Saul, l'impact avec son amour, qui seulement peut faire d'un cœur de pierre un cœur de chair, capable d'accueillir en lui les mêmes sentiments du Christ Jésus. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le récit de la lapidation d'Étienne fait apparaître la figure d'un jeune appelé Saul, qui deviendra l'instrument choisi de Dieu pour annoncer l'Évangile aux nations. Il est décrit comme une personne intransigeante, intolérante, pour qui l'autre est un ennemi à combattre. Mais le Seigneur veut toucher son cœur et le convertir. Sur le chemin de Damas, le ressuscité lui demande de rendre compte de sa rage fratricide. « Pourquoi me persécutes-tu » lui faisant comprendre que frapper un membre de l'Église, c'est le frapper lui-même. La lumière du Christ l'a aveuglé, d'homme fort et dominant, l'a rendu faible et dépendant des autres. Paul vit alors sa Pâque personnelle, son passage de la mort à la vie. Tout ce qui auparavant était une gloire devient déchet à rejeter afin de gagner le Christ et la véritable vie en lui. Il retrouve la vue lorsqu'il reçoit l'illumination du baptême avec la mission de porter le nom du Seigneur aux nations. Pour chacun de nous aussi, le baptême est le commencement d'une vie nouvelle, accompagné d'un regard nouveau sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres, qui deviennent des frères dans le Christ. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare quelli di Haiti, Burkina Faso, Svizzera e Francia. Chiediamo al Padre, seguendo Paolo, di insegnarci a non combattere le persone, ma il male che le ispira, non ad andare gli uni contro gli altri, ma a volerle incontrare. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les personnes venues de Haïti, du Burkina Faso, de Suisse et de France. Demandons au Père, à la suite de Paul, de nous apprendre à ne plus combattre les personnes, mais le mal qui les inspire, à ne plus aller contre les autres, mais à leur rencontre. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Acts of the Apostles,
we now consider St. Paul's conversion from fierce persecutor of the church to fearless preacher of the gospel. The pivotal moment in his life came when the risen Lord appeared and asked him, "Why are you persecuting me?" This encounter with Jesus begins a journey that sees Saul transformed into Paul, God's chosen instrument to bring the Lord's name to all nations. Paul's passage from blindness to sight symbolizes his passing from death to life, and he begins to see the world in an entirely new way. Our immersion in the Paschal mystery at baptism signifies, as it did for Paul, the start of a new life, a fresh way of viewing God and others. Let us pray that we may experience the full impact of God's love, which alone can turn our stony hearts into hearts of flesh, capable of welcoming others in the same way as Jesus himself. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Nigeria, Uganda, Belize, Australia, Indonesia, Malesia, Filippine, Corea, Canada, Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Scotland, Ireland, Denmark, Norway, Nigeria, Uganda, Belize, Australia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Korea, Canada, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Apostelgeschichte erzählt von einem jungen Mann namens Saulus, der die Kirche unerbittlich verfolgte, überzeugt, so dem Gesetz Gottes zu dienen. Er verabsolutierte die eigene politische und religiöse Identität und tolerierte keine abweichende Sichtweise. Erst später, nach seiner Bekehrung durch die Begegnung mit dem Herrn, erkennt er, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister. Er selbst musste zuerst lernen und konnte später lehren, dass nicht Menschen zu bekämpfen sind, sondern das Böse, das ihre Taten motiviert. Auch wir können uns die Frage stellen, wie wir unseren Glauben leben. In der Begegnung mit oder in Gegnerschaft zu denen, die eine andere Überzeugung haben. Nicht nur in dieser Hinsicht war die Begegnung mit dem Herrn vor den Toren von Damaskus das entscheidende und alles verändernde Ereignis im Leben des Paulus. Er, der vorher blind war für das Licht Christi,
erlangt durch eben dieses Licht einen neuen Blick auf Gott, auf sich selbst und auf die anderen. Er lässt sich taufen und erlebt sein persönliches Ostern, den Beginn eines neuen Lebens mit Christus und für Christus. Paulus wird zum auserwählten Werkzeug, zum Apostel der Völker. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare gli studenti del Walburgis Gymnasium, un Realschule Menden, e i partecipanti alla settimana di informazione della Guardia Svizzera Pontificia. Chiediamo al Signore che doni anche a noi la grazia dell'incontro con Lui e di una vera conversione del cuore. Ein herzliches Willkommen den Pilgern deutscher Sprache. Ich grüße insbesondere die Schulgemeinschaft Walburgis Gymnasium und Realschule Menden sowie die Teilnehmer an der Informationswoche der päpstlichen Schweizer Garde. Bitten wir den Herrn um die Gnade der persönlichen Begegnung mit ihm und einer wahren Bekehrung des Herzens. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise et allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. A todos los invito a... A todos los invito a experimentar como Saulo el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón
de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. De gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Após o martírio de Santo Estevão, os Atos dos Apóstolos nos contam como o jovem Saulo, pensando servir a lei de Moisés, perseguia os cristãos, mas foi tocado pelo Senhor na estrada para Damasco. O jovem Saulo é retratado como uma pessoa intransigente, intolerante com quem é diferente, vendo no outro um inimigo potencial que deve ser combatido. Ao escutar Jesus, que lhe perguntava por que o perseguia, Saulo percebe que atacar um membro da igreja significava atacar o próprio Cristo. Após essa manifestação, Saulo perde a visão. Tal cegueira era a manifestação exterior da sua realidade interior. Quando recebe o batismo das mãos de Ananias, Saulo experimenta pessoalmente a Páscoa, passando da morte à vida. O que antes era motivo de glória para ele, agora considera como lixo, pois o seu verdadeiro ganho é viver em Cristo. Com isso, Saulo aprende a enxergar com os olhos da vida nova que recebeu no batismo. Os inimigos se convertem em irmãos em Cristo. O perseguidor se converte em evangelizador. Saluto di cuore tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli brasiliani di Navirai e Exerim. Vi incoraggio a coltivare uno sguardo di fede verso il prossimo, cercando di essere vicini a tutti, anche a quelli che sono diversi da noi. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere questo segno d'amore senza condizioni in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, com menção particular dos fiéis brasileiros de Naviraí e Erechim. Encorajo-vos a cultivar um olhar de fé para com o próximo, procurando estar junto de todos, incluindo aqueles que são diferentes de nós. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal deste amor sem condições no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الآبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثاً ولجميع الأشخاص المتألمين.
سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، تكلم البابا اليوم عن شاول، الشخصية الأكثر حضوراً وتأثيراً في سفر أعمال الرسل بجانب بطرس، والذي يتحول من شخص يريد تدمير الكنيسة إلى الأداة التي اختارها الله لإعلان الإنجيل للأمم. وأوضح البابا كيف أن القائم من بين الأموات أخذ بزمام المبادرة وتجلى لشاول على طريق دمشق وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ مؤكدا هكذا على أن من يؤذي عضوا في الكنيسة يؤذي المسيح نفسه. ومن هذا اللقاء يبدأ فسح شاول الشخصي وانتقاله من الموت إلى الحياة، واعتبار كل شيء قمامة ليربح الغنى الحقيقي، أي المسيح والحياة فيه. هكذا ينال شاول المعمودية وينبض قلبه بحب جديد، ويبدأ على الفور بالتبشير بالمسيح. إن حماس المضطهد المتصلب يتحول إلى حماس المبشر الرحيم الذي ينشر نار إنجيل المسيح ويضرم الإيمان في قلوب كثيرة. واختتم البابا طالبا من الله الآب أن يسمح لنا على مثال شاول بأن نختبر قوة اللقاء بحبه القادر على تبديل قلبنا الحجري إلى قلب من اللحم يمتلك نفس مشاعر المسيح يسوع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Libano, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. La conversione di Saulo a Paolo, da perseguitore ad apostolo della buona novella, ci insegna che l'incontro con il risorto cambia il cuore. La luce di Cristo ha riempito e ha illuminato l'esistenza di Paolo, indirizzando il suo zelo a servire Dio e la legge verso il servizio dell'altro e della parola di Dio. Chiediamo al Signore il risorto di illuminare e convertire tutte le persone che ancora oggi perseguitano i credenti, credendo di fare la volontà del loro Dio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من لبنان ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن التحول من شاول إلى بولس ومن المضطهد إلى رسول الخبر السار يعلمنا أن اللقاء مع القائم من بين الأموات يتوب القلب. لقد غمر نور المسيح وجود بولس وأضاءه، ووجه حماسه لخدمة الله والشريعة نحو خدمة الآخرين وكلمة الله. لنطلب من الرب القائم من بين الأموات أن ينير ويحول جميع الأشخاص الذين ما زالوا اليوم يضطهدون المؤمنين معتقدين أنهم بهذا يتممون مشيئة إلههم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów
Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania. Pragnę zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dobrze pamiętamy z dziejów apostolskich postać świętego Pawła. Na wstępie księga przedstawia go jako młodzieńca zwanego Szawłem, który zgadza się na ukamienowanie i śmierć Szczepana, porywa chrześcijan, wtrąca ich do więzień i prześladuje. Swoje zdolności, energię skieruje na zniszczenie Kościoła. Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który objawia mu się na drodze do Damaszku, staje się dla Szawła momentem jego nawrócenia i przemiany. Od Ananiasza, członka wspólnoty chrześcijańskiej w Damaszku, przyjmuje chrzest i z odwagą głosi orędzie Chrystusa. Nie zważając na trudy i cierpienia, zaniesie imię Jezusa do pogan i królów i synów Izraela. Zatwardziałego prześladowcy stał się gorliwym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Niech przemiana, jaka dokonała się w życiu Szawła z Tarsu, będzie dla nas przypomnieniem o potrzebie ciągłego nawracania się i odważnego wyznawania wiary. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Lunedì scorso abbiamo celebrato la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. Durante le sue apparizioni a Getschaft, in Polonia, la Madonna ha raccomandato: è mio desiderio che voi recitate il Rosario ogni giorno. Assicurava che le grazie impetrate da questa preghiera sarebbero state salvifiche e avrebbero condotto gli uomini alla felicità in cielo. Ricordatevi di queste parole, soprattutto ora nel mese di ottobre dedicato al Santo Rosario. Per intercessore di Maria, mediatrice delle grazie, chiedete la pace per il mondo, la saggezza per i governanti, la fede e l'unità alle famiglie. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W poniedziałek obchodziliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Objawiając się w Polsce, w Gietrzwałdzie, Matka Boża poleciła: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Zapewniała, że łaski wyproszone przez tę modlitwę będą zbawienne i doprowadzą ludzi do szczęścia w niebie. Pamiętajcie o tym szczególnie teraz, w październiku, w miesiącu Różańca Świętego. Przez wstawiennictwo Maryi, pośredniczki łask, wypraszajcie pokój dla świata, mądrość dla rządzących oraz wiarę i jedność dla rodzin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Présents aujourd'hui aussi des fidèles
croate. Koju im iskazujete. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Očenaš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, na bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto di cuore i pellegrini croati, in particolare gli studenti della Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università di Split. In questo mese missionario straordinario vi invito a rispondere con coraggio alla vocazione divina perché cresciate attraverso lo studio e la preghiera nei doni soprannaturali di fede, speranza e carità per il bene dei fratelli e delle sorelle. Siano lodati Gesù e Maria. Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, osobito studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. U ovom izvanrednom misijskom mjesecu pozivam vas da hrabro odgovorite na Božji poziv kako biste po studiju i molitvi rasli u nadnaravnim darovima vjere, nade i ljubavi na dobrobit braće i sestara. Hvaljen Isus i Marija. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Sono lieto Je suis heureux d'accueillir la commission du pèlerinage militaire international, les frères de Saint-Gabriel, les religieuses de l'Union supérieure majeure d'Italie, les membres de l'Institut des filles de Jésus, du diocèse de Reggio Emilia, à côté de Bologne, et l'Institut pour les fils de la Providence du diocèse de Milan. Je salue les confirmés du diocèse de Faenza Modigliana, avec leurs évêques, Monseigneur Mario Toso. Le Saint-Père maintenant salue des fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule italienne. Je salue aussi les participants au tournoi de golf Open d'Italie.
les militaires de la brigade Giulia et la délégation de la ville de Cervia. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Ceux qui font du bruit, ce sont les jeunes mariés. Je les appelle les courageux parce qu'il faut du courage pour se marier aujourd'hui. Tout le long de ce mois marial, je vous invite à imiter le zèle et l'élan missionnaire de la Vierge Marie. Devenez des annonciateurs du Christ dans les milieux de votre vie. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous saluer, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain en direct de Rome. Vous pourrez suivre la messe et la canonisation et c'est à 10h15. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.